गाइस तो मुझे बाहरी पड़ी चुटी काटिया आमर उदित भाई माने हुंडा सेलुन मोर तो साइकेल नहीं भाई नहीं जाता शिबू साइकेलटा नहीं पलि वर्षा एबे भी चली तो छता धरी पलि आसी पानी फाणी देखो पूरा बंद साइड पूरा ये तो जाई चुटी काटिक आसे गाँव बहुत व्यू अच्छी नबार आसला नवा गोटे सांग गोटे हेले भल हाँ चलो ये पानी पूरा बाट बंद मुझे जापारे पलि कौन करिया सेपटे बुली मुझे पहुँची गली आम उदित भाई सेलून ये कहीं ना जड़े मौसा अच्छा आम उदित भाई काटुन चुटी मुझे पहुँची गली ये ब्लॉग किसी ठीक है आने तो हुंडा पाक आसिक हुंडा मत उदित भाई हाँ ठीक है कौन कर क्लिक कौन कर उदित भाई पाक आई मो चुटी न गाड़ी मत कह फटो उठाई फटो भी उठा सी पुणी कौन मैंने सैड फटो उठो मैंने फिलिंग्स उपरू कथा नहीं से भाई किसी फटो उठा वर्षा तो लगी रही किए देखिए वीडियो चलो तथा हेलो गाइस मोर चुटी काटी पलि आसी लुकटा देख ये किसी हुंडा को मुझे चाट जीपीटी फटो एनहांसटा देखीदेली सी खुशी होगा मत भल लगे आज कॉलेज जी बोली मत लगुनि 11टा आसीगला देखिए सतरे माने वर्षा दिन गाँव को आसला बहुत मजा
ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ହେଲା ବାଟିଗଲି ହେଲା ମାଗେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯେ ହେଲା ସେ ମାଗେ ଯୋଉ ତମ ରୁମ୍ରେ ରଖିବି କି ନାହିଁ ମାଗେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ରଖିବି କି ନାହିଁ ମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିବି ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ରୁମ୍ ଦରକାର ମାନେ ରହିବୁ ରୋଟେଟ୍ କରି ଗଲୁ ସେ ଚୋର ମାନେ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଆଗରୁ ଯାଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଙ୍କର ଦେଖେ ଆଜି ମୋର ଦେଖିଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଜୀବନ ଯାଉ ଆଜି କଲେଜଟା ବୁଲିକି ଆଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ବନ୍ୟା ପାଣିଟା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମୋଦି ଗାଁକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେ ଆମ ନଈରେ ପାଣି ପଶିଯାଇ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫାଇନ୍ଟା ଆମକୁ ମିଳୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖରାଦିନେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି ଆଜି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଜୀବନ ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଜୋନ୍ ଶୁଣିଲୁ ଭଲ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ଚାଲ ପାଗଳ ଟାଇପ୍ ଚାଲ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା Yes, of course.
কোনটা ওই ফোনটা কলে চলে যাবে যাଉଛୁ ଯାଉନୁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଏଇ କେତେବେଳେ ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଯିବୁ